أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. रोज़ा खोलने की नियत। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika afṭart. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika afṭart. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika afṭart. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika afṭart. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika afṭart. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika afṭart. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika afṭart. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika afṭart. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika afṭart. Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu
وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعليك توكلت